mnijua, naitwa kwa jina la Evangeliste Paul. Nafanya huduma chini ya madhabahu hii. Na shukuru vile vile uongozi wa kanisa ambao uliruhusu siku ya leo nisimame kwa ajili ya kuchangia neno hili pamoja nanyi. Nawe vile vile uliyepata kibali ya kuingia siku ya leo, na kushukuru hasa zaidi wewe ambaye umempokea Kristo na unaendelea kumshuhudia kama vile Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Acha Mungu akubariki sana kwa uwepo wako mahali hapa. Amen, amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Msomaji wetu atatusomea katika Injili ya Luka sura yake ya 8 mstari wa 43 hadi 44. Karibu. Kisha kutokwa na damu. Huruma ambayo inafanya damu iliyokuwa ikitoka isitoke tena. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ni nani ataonea mwingine huruma? Ni nani akuonee huruma? Kuna huruma na huruma. Huruma ambayo inakata damu isitoke tena. Luka sura ya 1 mstari wa 37 Biblia inasema, kwa kuwa hakuna jambo ngumu lisilowezekana kwa Bwana. Wakati Luka anasema hakuna jambo ngumu lisilowezekana kwa Bwana, Luka anatuambia kama jambo ngumu iko, menya haiwezekanaki kwa Mungu ndio hakuna. Jina la Bwana libarikiwe. Luka wakati anasema hakuna jambo ngumu yenye Mungu hawezi weza, iko natuambia kama jambo ngumu ipo. Malgré jambo ngumu ipo, hakuna inamshindaka Bwana. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Hakuna jambo ngumu inashinda Bwana. Jambo ngumu iko. Na jambo ngumu haiangalie identite ya mtu. Jambo ngumu haiangalie urefu ama ufupi wa mtu. Jambo ngumu ikisema itaingia kwa maisha yako, haitalomba kalendria ijue ndakuya siku gani. Jambo ngumu ikiingia kwa maisha yako, haibishi, haipigi hodi, haiangalii pesa zako, haiangalii urembo wako. Jambo ngumu ikiingia kwa maisha yako, unaweza hata kuacha wokovu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nampenda Luka anasema, ile jambo ngumu ipo, hakuna yenye nashinda Mungu. Kama una jambo ngumu, amini kwamba jambo ngumu yote Bwana naweza. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Acha nikupe siri moja. Jifunze sana kufichama ndani ya Kristo. Biblia inasema, aseme sie wanadamu ndio tunaonaka nje, lakini Mungu anaangalia ndani. Lakini acha nikwambie, kwenye kuko damu ya Yesu, Mungu hapaki na muda ya kuangalia ndani. Akiona damu anapita. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Biblia inasema wakachinja kondoo, wakapagana damu kumilango. Sasa yenye roho ya mauti ilikia napita, haikungoya kusopa mnyumba kujua kama kuko infiltrate. Presence tu ya damu ya Yesu, roho ya mauti ilipita. Ni kusema ukijiingiza ndani ya Yesu na beba identite ya Yesu, Mungu hana vya kontrole uko kabila gani, ulitokea wapi, uko na pesa. Mungu hana vya kuangalia ile. Kama uko ndani ya Yesu, hakuna jambo ngumu inaweza mshinda Bwana. Amen. Nacho kile kiliokoa Israeli. Amen. Herode razia anajiokoa, kumbe anajiingiza mkamba. Yesu anafika, banasema tunaleta huyu mtu asulubiwe. Juu iko anajiita mwana wa Mungu. Herode akasema sipiti miali na watu, mulete maini nawe. Bazema koani bale bazema akasema we na watu, lakini si tunakubali damu iende juu ya bichwa yetu na juu ya bichwa ya watoto wetu. Balikuwa wanaprofetizia sans le savoir, kwenye damu ya Yesu kunaenda ukombozi. Kwenye damu ya Yesu kunaenda kuinuliwa. Acha Yesu inue tena maisha yako kwa siku ya leo. Sema amen. Shetani kuna maelele sana.
Amen, amen. Tengenezee microphone kwa sababu tabarikiwa siku ya leo. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Shangilia tu Bwana, fanya tu hivi kama tuko pamoja. Fanya tu hivi kama tuko pamoja. Ningeomba tekniki bafungue microphone ili roho wa Bwana afanye kazi. Shetani akafanya kosa kubwa. Akawazia kumuua Yesu, anamkomesha. Probleme ya Yesu ilikuwa kukufa. Probleme ilikuwa atakufa namna gani? Yesu alikuwa anacheza je akiper ganye shetani ayue. Shetani anaponda ponda Yesu, anampiga fimbo. Anaona Yesu anashimama. Anapatia Yesu msalaba kabambi, anawazia anamkomesha. Anaona Yesu anabeba msalaba mpaka Golgotha. Shetani alisahau jambo moja. Libega yenye libeba Roho Mtakatifu haliwezi shindwa na uzito wa msalaba. Ukitanguliza Roho Mtakatifu kwa maisha yako, hata msalaba gani na shimama kwa maisha yako, utaenda nayo mpaka Golgotha, utaenda nayo mpaka kusuluhisha. Kwa maana hakuna jambo ngumu ambayo inamshinda Bwana. Tanguliza tu Bwana kwa maisha yako, kila kitu kitaenda sawa. Shetani aliwazia msalaba itaua Yesu. Kumbe ile libega inabeba msalaba iliwahi kusiporte presence ya Saint Esprit. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. La compassion qui arrête l'hémorragie. Inawezekana uko mahali hapa na una shida. Ayubu alipata shida. Shida ikuuliza Ayubu, uko na miaka ngapi? Shida haikuuliza Ayubu, unatoa sadaka ya ngapi? Acha nikwambie, kama shida inawezekana ifike kwa maisha yako, lakini shida si mwisho ya maisha yako. Kama umepatia Yesu Kristo maisha yako, shida ikiingia kwa maisha yako, jua ni pashe ya kwanza na turne. Unaanza pashe mpya pamoja na Bwana. Ayubu wakati shida iliingia kwa maisha yake, alifikiria naisha, kumbe liko na restore. Biblia yangu inasema baada ya matatizo ya Ayubu, Ayubu alipokewa mara 7 ya yenye alikuwa nayo. Baada ya mateso ya Yesu Kristo, Biblia yangu inasema akapewa jina juu ya majina yote. Ni kusema giza inaweza ingia kwa maisha yako, lakini usingeliangalia giza sana, lakini uangalie Bwana aliyekufanya uwe hai. Kuna wakati shida inaweza ingia kwa maisha yako mpaka unasahau shida, unawatizama watu kwa sababu unamtafuta ni nani atanionea huruma. Bote wenye wanakufa usiwazie ni magonjwa na baua. Pengine wanakufa kuona risala mtoto, ndio wakati wa shida anashindwa kumsaidia na mzazi anakata roho. Unawazia papa alikufa, alikuwa na diabetes, kumbe kwa naangalia mtoto kuna franga, mimi nakosa dawa, stress na pita baba nakufa. Usiwazie kila mtu mwenye anakufa unafikiria ni magonjwa na muua. Wakati shida inapita, mtu kuko saa sikie tena maumivu ya shida, anaanza kumbuka watu wenye alisaidia, leo wanamwachilia, leo wanamsema vibaya, na ile inapelekea yule mtu akufe. Biblia yangu inasema kuko mtu alifanya miaka 38 karibu yenye wengine watu wanapata solution. Fasi kwenye solution iko mu 1 minute, meona fako 38 ans. Fasi kwenye solution iko mu 1 minute. Watu wanashindwa angalia huyu papa depuis alikuya hapa. Hakuna hata mtu wa kumuonea huruma kusema leo ni konje kwa wengine, tutoshe huyu mwenye alishachelewa hapa apite. Tengeneza na utafute huruma ya Mungu. Usitafute watu wakuonee huruma. Ukitafuta watu wakuonee huruma, utakuwa trai. Juu huruma ya mwanadamu inasindikizaka mtu mu mateso yake, meaimalize mateso.
Lakini huruma ya Mungu ikifika inamaliza mateso. Tuko tunaongea juu ya compassion qui arrête l'hémorragie. Kuna huruma na huruma. Ukitafuta watu wa kuonea huruma, utafunjika moyo na mkanisa utaingia. Na mbingu unaweza kosa. Tafuta Bwana akuonee huruma. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Amen. Mtu uko fasi kwenye solution iko. Mais anakosa solution. Probleme ni nini? Iko nachunga response mubatu. Yeye alikuwa anachunga response kubatu. Yesu anakuja. Visitation inafika. Yesu anamuuliza, unataka kupona? Papa juu mateso ishakuwa mingi na stress iko, nakumbuka batu balisomeshaka. Me hakuna mwanakiasi mama mtupe mmai. Anakumbuka jamaa kabambi yenye iko nayo. Me hakuna mwanakiasi mama pale juu mtupe nemu mai. Yesu, ule papa anaambia Yesu, sina mutu. Sina mutu. Nani alionee huruma? Kwa sababu alijua kama ni batu ndio watamuonea huruma juu mtupe mutu. Akakosa mtu 38 ans. Probleme yako inaweza dire juu kuna chunga mtu. Lakini acha nikwambie, tafuta Mungu. Yeye ndio kuna huruma ya kweli. Usifanye 38 katika jangwa. Usifanye 38 ya mateso juu ya kuwatizamia watu. Tizamia Bwana, ni yeye kuna neno ya mwisho juu ya maisha yako. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Unaweza tafuta suluhisho, kumbe suluhisho iko ndani mwako. Amen, amen. Hatutagawa. Fanya tu hivi. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Kwa sababu tabarikiwa siku ya leo. Bwana ataonea maisha yako huruma siku ya leo. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Tushangilie huyu Yesu mwenye huruma. Akabakia buchi kwa msalaba. Tumie leo lihubiri injili. Tuingie kanisani leo. Amen, amen. 38 ans. Hata baba yako mzazi mwalikuzala anaweza kosa kukuonea huruma kama Mungu yakuonea huruma. Abrahamu alikuwa mtu mwenye alikuwa nasifika sana kwa utajiri. Mpaka kaanza alia ndakufa ndaachia mali nani. Donc alikuwa tajiri sana. Biblia yangu inasema Abrahamu akazala mtoto wa kwanza. Jina yake Ismaili. Akazala na mtoto wa pili. Jina yake Isaka. Wote wawili watoto wa Abrahamu. Papa Trelish. Iko na watu ambao wanalea. Iko na mali kubwa. Lakini Biblia inaendelea inasema, ikafika kiwango Mungu anaambia Abrahamu, ule Ismaili mwenye ulizala mbele, muondoshe kwa maana sitaki harisi na Isaka. Mungu kama hakuonea huruma, hata mama yako, hata bwana yako hawezi kuonea huruma. Tafuta Bwana akuonee huruma. Acha kujipendeza kwa watu. Jipendeze kwa Mungu. Hata ungejipendeza kwa watu kama Mungu akujua ni bure. Hata ungejipendeza kwa watu kama Mungu akuonea huruma ni bure. Lakini Bwana akikuonea huruma na watu watakuonea huruma. Shangilia Bwana kwa makofi. Kitu kenye kinanishangaza, Ismaili banalagana na baba yake. Baba yake anamwambia pesi uende na mamako. Tena identite wanampatia mbiblia wanasema mtoto wa kijakazi. Hapana, mtoto wangu mimi Abrahamu. Tena biko wanamuita se mjakazi, kijakazi. Kama Mungu akuonea huruma, hata identite yako inaweza badilika. Bana kupanga majini. Bana kusemea venye ufanyaki. Bana kutengenezea hadisi. Kitu kia ajabu, Ismaili anatengana na baba yake. Baba yake anamupa mkate na chupa moja ya maji. Na baba iko na utajiri. Na baba iko na mali. Joni ya kusema tugabule katikati. Joni ya kusema kamata baba kushindikize. Kitu kia ajabu, njia wanaonesha Ismaili apite. Njia ya jangwa.
Kama Mungu akuonee huruma, usijitapie ile bibi uko nayo. Ndio baba. Amen. Usijitapie wingi ya watoto ulizala. Njoo inaweza kuwa kaburi yako. Usijitapie ndoa nzuri ulifanya. Njoo inaweza kuwa njia ya kukufanya kesho upotee. Amen. Jitapie nguvu yako kwa Bwana. Jitapie Mungu. Tu Mungu akikushika mkono, hata adui asimame namna gani, hawezi akaweza maisha yako. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Biblia inasema Ismaeli anaenda katika jangwa. Kufika mbele ya safari, chupa ya maji inaisha. Kamukate kanaishi. Naba yamaliza safari. Bangaliki katika jangwa. Mama yake na Ismaeli Agari akasema, sitakubali nione mwanangu anakufa mu macho yangu. Sitaitika naona hae mtoto kona nikufia kumikono. Papa Ibrahim alibakia. Pengine sasa Ismaeli alizaliwaka alikuwa anajitapia babaki. Papa wangu yuko tajiri, yuko na mangombe. Usicheze na papa. Mie ndio mzaliwa wa kwanza hapa. Mie ndio chef. Mie ndio ndabeba hivi vyote. Kama Mungu akuonee huruma, unaweza biona na utabikula. Unaweza biona na unabisikilia kwa harufu. Lakini Bwana akikuonea huruma, ingawa uko kamwisho, ingawa uko kadogo, Mungu anaweza fanya na kuinua na nakupeleka fasi ya ajabu. Shangilia Bwana, Bwana wa maajabu, Bwana asiyeshindwa, Bwana wa mabwana. Ismaeli mama yake naye akamwacha. Mama naye akasema mimi naenda jificha, nisione kisi yaka katoto katakufa. Huruma ya mwanadamu kuna wakati inafanyaka na kutoka, lakini huruma ya Mungu anafanya na kuzogelea tena zaidi. Ni mama mwenye alimuzala, akasikia huruma inapita, mepaske ni mwanadamu, ilibidi afanye nini? Akimbie. Kuko watu wanaweza kukukimbia, jua nasikia haya na huruma mingi, ndaresiste haya, ndaangalia haya. Mtu mmoja tu huruma yake kikuya, yeye anasogeaka malgré défi kwa haya. Ni Yesu Kristo. Malgré bikuwa bia haya, Yesu anasogea. Anafika kaburi ya Lazaro, watu wanasema iko na nuka. Yeye anasema ondosha jiwe. Kuko jiwe naondoka kwa maisha yako, kwa sababu Kristo amefika. Kwa sababu Kristo amesema jiwe naondoka. Pepote harufu, pepote siku ine. Bwana ni wa huruma. Pepote la situation. Yeye anasogeleaka, akisikia huruma anashuka. Akisikia huruma anashuka. Me mwanadamu kosa huruma ikifika anafanya nini? Anakimbia baba. Anarudia nyuma. Ndio baba. Asa sipendake nione damu mie. Sitaona. Anakimbia. Anakimbia. Lakini Yesu ataka mwanavuya damu. Yesu anasogea. Yesu anakukumbatia. Tafuta Yesu akuonee huruma. Ismaeli ndani ya jangwa anaangalia gauche, Ismaeli anaangalia droite. Baba haiko, mama haiko, mali hakuna, na kamukate balimupa hakuna. Ismaeli akaangalia Mungu. Biblia inasema Ismaeli akapiga kelele kubwa. Wakati alipiga kelele, Biblia yangu inasema sauti ya kelele ya Ismaeli ikafika mpaka masikio ya Mungu. Kuko mtu atashangilia kelele yake mfikie Bwana, amuone huruma. Shangilia Bwana. Shangilia Bwana. Kelele ya Ismaeli ikafika masikio ya Mungu. Biblia yangu inasema pale kwenye Ismaeli alikuwa anafafa miguu hivi, kukachimbuka chemuchemu, maji kaanza toka, kukatoka mtoni ya ajabu. Fasi kwenye kuko jangwa, kunatoka mtoni. Hakuna jambo ngumu Bwana asiloweza. Uko mdesert, unaangalia yulu, unaangalia chini, hakuna tamuti. Jambo kubwa, jambo ngumu kwa maisha yako. Usiku inaingia, uko unajiuliza ile deni ndailipaka hai. Unaangalia mbele, unaanza hama manjia. Au ufanye nini? Unaangalia magonjwa yoko nao, unaanza sema hiski niko na miaka 2 tena hapa. Unaangalia unasema Mungu wangu,
Eske ningali ndafika mu 2022, 2023. Unatikisa kichwa, nyumba ya kupanga. Haujua uanzie wapi, uishie wapi. Ni jangwa inakuzunguruka. Lakini ukijifunza kumpigia Bwana kelele, katika jangwa yako kutachimbuka maji ambayo italeta suluhisho, ambayo itakufanya uwe tena na nguvu, ambayo itakufanya uende viwango hadi viwango. Shangilia Bwana kwa makofi. Kwa sababu Mungu alimuonea Isaki huruma. Haijalishi alizaliwa wa pili, haijalishi kalikuwa kangaliki katoto. Mungu akikuonea huruma anakupa nafasi. Mungu akikuonea huruma anakufungulia njia. Bahari ilipasuka juu tu Mungu aliona huruma kwa taifa la Israeli. Mungu akafungua. Farao naye akakia na kichwa mwewa. Acha nikwambia, iko kila fasi kwa Musa anapita ndio Farao anapitaka. Kila Farao maisha yako atakuwa anakufuata wewe, unapita yeye anakwama. Kwa sababu Bwana amekuonea huruma. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema katika Luka sura 8, aseme kulikuwa na mwanamke mmoja. Mwanamke mmoja ambaye alikuwa anatokwa na damu. Hakutokwa na damu siku moja. Hakutokwa na damu siku 3. Alitokwa na damu miaka 12. Inawezekana yule mama alikuwa na franga. Tu c'est impossible maskini atoke damu 12 na endelee kuishi. Utakaukiwa na unakufa. Mais kama yule mama aliresiste 12 ans, c'est peut-être alikuwa na franga iko na kula vitu vinamuongezea tena damu. Mais malgré pesa yake haikuzuia magumu kufika kwa maisha yake. Mkomentari bibliki anasema alimaliza pesa kwa watu na waganga. Iko najitunzisha damu ishe, damu inasema no. Alitafuta nani amuonea huruma mchungie hata siri. Hakuna mwenye alimuonea huruma. Solution ilikuwa ni kumutenga, kumpeleka fasi yenye haitakuwa msosiete, kwenye hata ishi na wengine. Biblia inasema siku moja Yesu kwa natembea. Kuna pia papa mmoja naye anasema, Yesu, mtoto wangu anataka kufa. Kuya kwanza uneponesha mtoto wangu. Mwa ile mambuteaje batu bengi. Ule mama akasema, nikikusa tu. Sikia. Ule mama aliona Yesu. Akagundua Yesu ni nani. Akasikia habari zenye Yesu iko nafanya. Akasema, nikienda kusa tu kwa hii kanzu ya upapa, damu yangu itaisha kutoka. Katika jambo ngumu yako yote jifunze kujiumbia imani. Kwa sababu solution ikwake nje ya mtu, solution inakuwa ndani ya mtu. Probleme haiko ile nyoko naona, ni probleme ni kisu unajikamata ndani ya ile tatizo. Ukilea na njoo inakomala na inakumaliza. Lakini ukishimama kwa zamu yako ni mapito tu. Daudi anasema hata nikipita katika bonde la mauti. David anakomprendre kama hii situation ni kupita. Il faut nipite. Na mwenye iko napita asimamaki. Mwenye iko napita napiga hatua. Ni kusema piga hatua. Piga tena hatua. Hata mambo ni magumu, piga tena hatua. Na utaona chenye Bwana atafanya kwa maisha yako. Shangilia Bwana kwa makofi na furaha. Ule mama akasema no. Nagusa ile pindu la vazi ili nipate kupona. Akajifofile mubatu. Yulu yake kuko sheria ya kusema mwenye kona toka na damu haistahili kuingia katikati ya watu. Mama akasema malgré sheria ndaenda. Quelquefois ma limite nyiko maisha yetu tujifunze kupambana nazo. Sheria ziko maisha yetu tujifunze kupambana nazo. Usipopiga kelele mire ya Jericho haiwezi zama. Ukizuiza kinywa yako aseme Bwana ananijua, ndio anakujua. Na utakufa na utaenda mbinguni. Mikibambazi haitashuka. Piga kelele, tu Bwana akujue. Na kibambazi ifanye nini? Ishuki. Ule mama akaenda pole pole. Biblia yangu inasema akagusa. Wakati aligusa, Yesu akashanje direction.
Yesu iko naenda kwa biko na muita aende lamusha mtoto. Me akasikia kuko mkono tofauti na mikono. Yesu akasikia kuko mguso tofauti na kuguso. Yesu ilimubidi ashimame katika safari na kugeuka. Inawezekana Yesu alishapita kwa maisha yako juu ya jambo fulani yenye ulifanyaka, ninakupatia esprit de culpabilité. Lakini kuibada ya leo ukijifunza kumgusa Yesu kitofauti, hata simamisha mwendo na atakurudilia. Hata simamisha mwendo na atakurudilia. Peu importe shida gani ulipitia, peu importe tendo gani ulifanya, inawezekana kuna sheria inasimama juu yako, unajiuliza eske jifunze kumgusa Yesu kupitia ibada ya leo na atageukia tena maisha yako. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Shangilia tena Bwana kwa makofi na vigelegele. Shangilia tena Bwana kwa makofi na vigelegele. Tusa damu iko natoka, mekugusa ya tiki-tak. Biblia inasema damu ikakatika, damu ikaisha. Yesu akasema nani ananigusa? Petro akashindwa kuelewa Yesu. Akamwambia kiuvye. Mwaba watu yote. Si ni kesho kupozea ile kabisa. Ile alipasha mwambilia masikini. Lakini papa Yesu, mwaba watu uko nauliza asena ndio nakugusa. Yesu akasema nasikia kuko kitu kinanitoka. Kuna jinsi unaweza fanya na kitu kinamtoka Yesu. Kuna maombi unaweza fanya na kitu kinamtoka Yesu. Biblia inasema Ana alikuwa nakosa mtoto. Siku mwana ingia mwekalu akasema hata trop. Ana kaomba kama mwenda bazimu. Mungu akaona machozi, akasikia huruma. Kulikuwa sheria ya utasa. Ile siku ile sheria ilianguka. Ana akapata mtoto. Unaweza kuwa msheria fulani na kuzuia. Jifunze kupanda ngazi, kwa sababu huruma ya Mungu inakuwa kina pulverse vitu. Hata miaka ilishakuwa mingi, hata watu walishasema sana, hata waganga wanasema hatujui, hatuoni, ni kinywa ya muganga. Bwana kiona huruma, anabadilisha hadithi, anatia confusion, anachange circonstance. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Damu ilikatika ya mwanamke ambaye alitokwa damu tusa, kwa sababu kuna mtu alimwonea huruma. Haikukuwa wanadamu, hapana, ni Bwana yeye mwenyewe. Kuna jambo zenye zinaomba Bwana yeye mwenyewe hashuke kwa maisha yako. Usijipeleke kwa watu, jipeleke kwa Mungu. Uko nashindwa kutumika kazi ya Mungu mkanisa juu fulani asinione, hapana. Yo baba, rema baba. Yo. Mungu akubariki. Yes, amen. Usishindwe kufanyia Mungu kazi. Tumikia Mungu kazi. Yo baba. Kazi inaweza kufanya mu kanisa, inaweza gusa Mungu na naonea maisha yako. Amen. Sadaka inaweza tosha hapa, inaweza gusa na Mungu anaonea maisha yako. Amen. Kupitia wewe shebote tunaweza pona mahali hapa, kwa sababu Bwana ameona huruma. Kuimba ndio unaimba hapa, usiimbe juu ya mtu. Imba juu ya Mungu, kwa sababu Mungu akikuonea huruma, shebote tunaweza pona kupitia wewe. Kuhubiri ni tunahubiri, tuhubiri kwa ajili ya Bwana, kwa sababu Bwana akinionea huruma anaweza akakuokoa hata na wewe. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Ukisikilia Mungu haya kubatu, uko na chichelewesha. Ule mama angesikiaka haya. Kumusikilia Mungu haya kubatu ni kujichelewesha. Bartimayo angesikiaka haya ya kupiga kelele, angebakiaka kipofu na nakufa kipofu. Na angechelewa kuona jua, kuona mwezi, na angekufaka bila kuiona. Mimi akasema sitasikia haya. Biko mwambia kana chini wewe kipofu, mafu, mimi namfuata Bwana. Fuata Bwana katika maisha yako. Yeye ndio kuna huruma ya kubadilisha situation ya vida yako. Usiangalie watu, usifuate maneno ya watu. Fuata Yesu. Yeye ndio anaweza vyote. Koropa bila haya.
fakia kanisa bila haya, kuya kurepetition bila haya, shimama mprotokole bila haya, upili injili bila haya, kwa sababu Bwana ndio mwenye uko unatafuta huruma yake juu ya maisha yako. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele. Shangilia Yesu. Luka sura ya 7 inasema kuko mujane umoja. Mujane maana Bwana alikufa zamani, akamwachia katoto haka kamoya. Nilikwambia shida ikikuya haitakuuliza wewe ni nani. Shida ingiuliza kwa mama huko nani, ingemwonea huruma kwa kale katoto kamoya. Mujane garso umoja. Biblia inasema kale garso kakakufa. Sasa mujane anaanza angalie, Bwana haiko, mtoto huyu naye anasafiri, ndakuwa mgeni wa nani? Shida ikikuya kwa maisha yako haitakuuliza wewe, ujue kama Luka anatuambia hakuna jambo ngumu isiyoshinda Bwana. Sasa inabidi uko na Bwana porque ile jambo ngumu ikifike simshinde. Na ukikuwa mbali na Bwana jambo ngumu itafika tu na itakuangusha. Na itakuteketeza na itakumaliza. Luka alikuwa anaambia watu msicheze na dunia. Mwa hii dunia mko majambo na majambo. Corona ilifika na wazeni kwa nguvu yako ilirudia. Isipokuwa huruma ya Bwana, nani angepigana na corona? Nani angeshindana na corona? Watu ngapi waliteketea na corona? Lakini Bwana akaona huruma, akashimamisha, akarete morashi yenye litaka kumaliza watu. Malgré Bulaya walisema Afrika watu wataisha, Bwana karete morashi. Ni Bwana tu ndio anaweza kuarete kila morashi kwa maisha yako. Akiona huruma anashuka na anamaliza kazi. Jina la Bwana libarikiwe. Katoto kamoya banduku, mujane ana mbele ana nyuma kana kufa. Sikia huruma ya mwanadamu. Bakakuya bakatosha biti nje. Wengine bakaanza lia. Banalia iko kusema aseme mama machozi ishe wala shida ishe. Banalia banamsindikiza munini? Mumagumu yake. Banatosha biti nje, banafunga na bashi. Banatia bashi iko kusema banamaliza mateso. Mateso yanaendelea, nabo wanaendelea kuteseka pamoja naye. Kukakia wengine wakasema mazishi ni sangapi? Hawaulize kwa sababu wanapenda matatizo yamwishie ule mama. Lakini wanauliza kwa sababu wafanye nini? Wachangie pamoja matatizo. Wengine wakasema mlishapata sanduku. Sanduku ikaletwa. Haiko kusema sanduku inaletwa jule mama shida yake, hemorrhage yake ishi. Sanduku inaleta kufanya nini? Kuendelesha matatizo. Wengine wakanyanyua sanduku wakatia kwa mabeka. Tupeleke core. Leo wanaweza kuita bishop, meko siku watakuita core. Leo wanaweza kuita president de la République, meko siku watakuita le feu président. Leo wanaweza kuita Nyabade, meko siku wataita maiti. Mwili wa marehemu banakutia mu mabarafu. Mbele ya kukutia msanduku wanakurusha yule, unapiga chini boom, ndio mabarafu itoke. Ile siku iko. Amen. Usipopatia Yesu maisha yako, usipojisokeza karibu na Yesu, utakuwa mgeni wa nani? Hakuna baba. Ule mama akaangalia yule, akaangalia chini, hakuna msaada. Batu banabeba sanduku. Napenda Biblia fasi moja tu. Nitege masikio. Wakati yenye wanaenda kuzika kijana, mwana wa pekee wa ule mama, fanya angalisho na mwana wa pekee. Hakuna kitu kikubwa kama mwana wa pekee katika ngazi ya sadaka. Haiko somo yangu nikilala pale baba. Hakuna kitu kikubwa katika ngazi ya sadaka kama mwana wa pekee. Kila siku Abrahamu alikuwa anasema kwa Mungu. Siku kwenye Mungu aliitika kama Abrahamu anampenda, ni siku kwenye alileta mwana wa pekee. Biblia inasema Mungu akapenda sana ulimwengu pour manifester son amour kwa ulimwengu, akatoa mwana wa pekee. Sikia, mwana wa pekee
jambo ya ajabu, ni ngazi ya ajabu ya sadaka. Yeye inaweza fanya na una bouleverser vitu pamoja na Mungu. Somo yangu haiko pale. Lakini niko natafuta kuonesha uzito wa mwana wa pekee. Mwenye ule mama alipotezaka, mwana wa pekee. Katika safari ya kwenda kumzika, Biblia inasema kakutanana na papa mmoja. Ule papa kaangalia ule mama. Biblia inasema ule papa akamuonea huruma sana. Tofauti ya huruma ya ule papa na batu maelfu walizunguruka ule mama. Bale batu walikuwa wanaenda naimba yumba ule mama. Wanaenda naimba na kupiga ngoma. Na mama kwenda nalia. Hakuna mtu mwenye alishimamisha magumu yenye ule mama alikuwa anapitia. Lakini wakati alikutana na Yesu, Biblia inasema Yesu akamwangalia, akasema, kijana, amka. Ukikutanana na Yesu, akikuonea huruma, chochote kinye kilikufa kwa maisha yako kinafufukaka. Hata kama kimefanya siku 4, hata kama kimefanya siku 3, vyote venye vilikufa vinafufukaka. Shangilia Bwana kwa makofi na vigelegele kupitia siku ya leo. Vyote venye vilikufa kwa maisha yako vitaenda fufuka. Shimama kwa miguu yako miwili. Shimama kwa miguu yako miwili. Vyote venye vilikufaka vitaenda kufufuka, kwa sababu atatuonea huruma. Ni Bwana wa mabwana. Inua mkono wako juu.